PD menang anjing. Ush. Terus apa lagi? Udah pasti jadi. Udah 1 sampai 100%. 1001. Kalau saya sorry, tadi mungkin mereka bilang harus main cantik, yang penting main sampai habis. Ya itu benar memang. Cuman kalau saya di kickboxing atau Muay Thai ini emang agak sedikit nafsu, jadi agak brutal, mainnya agak brutal kalau di kickboxing sama Muay Thai. Jadi makanya itu saya bilang kalau dia bisa bertahan ronde 1-2 bagus, mantap. Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some Wow. Kalau memang dia mau main keras di ronde pertama, saya sudah punya banyak cara untuk meng-counter itu. Jadi kalau memang dia game plan-nya itu, menurut saya itu sangat tidak wise, karena This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude, is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Top Beer, Machine Shop. Ini semua bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan. Semua prosesnya saya jalani. Setiap hari saya tegang, saya khawatir, saya berdoa, saya mohon kekuatan, saya mohon ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Saya dijawab dengan teman-teman sparring partner yang keras-keras, juara-juara nasional. Mereka sparring sama saya, mereka nggak kasihan. Mereka hajar saya habis-habisan. Saya jatuh setiap kali saya latihan, pasti ada cedera, pasti ada knockdown. Tapi di situ saya belajar. Di setiap kesalahan yang saya buat, saya jadi lebih pintar.
Di setiap pukulan yang mereka kasih ke saya menjadi lebih kuat. Dari setiap rasa takut yang saya lawan untuk sparring sama mereka, saya menjadi berani. Doa saya dijawab. Bang Ren, tadi sempat jatuh 3 kali tuh. Bang. Dua kali. 2 kali itu gimana? Sampai akhirnya bisa ada semangat lagi itu gimana? Yang pasti pukulan pertama memang itu sangat keras. Jujur pada saat jatuh, aku rasanya tuh langsung kayak cuman bisa satu mata yang lihat. Kayak mata yang kiri tuh kayak nutup gini. Karena yang kena di sini kayak baru pertama kali kena shock yang kencang jatuh, pas bangun tuh kayak walaupun aku melek gini tapi kayak yang bisa ngeliat cuman yang kanan, tapi pelan-pelan kayak kunang-kunang balik lagi. Terus pada saat lagi proses dia kunang-kunang itu, dia itu lawan saya menyerang. Jadi saya tuh lagi kondisi untuk mencoba untuk berusaha untuk kembalikan pandangan saya, tapi saya udah diserang terus. Makanya sampai saya jatuh yang kedua. Jatuh yang kedua, saya dalam hati saya mikir, ini kalau saya jatuh ketiga di rules kickboxing 3 knockdown saya kalah. 3 knockdown saya kalah. Makanya saya dalam hati no. I will never give up. It's not a choice. Perjalanannya udah terlalu panjang. Semua yang sudah saya korbankan sudah terlalu banyak. Waktu, tenaga, pikiran, keluarga, semuanya sudah saya proses beratnya sudah saya lewatin. I will never give up. Aku nggak mau selesai hanya seperti ini. That's why I fight back walaupun dia menyerang saya pukul, saya berusaha untuk fight back sampai akhirnya saya mendapatkan celah seperti yang saya bilang. Saya akan berusaha untuk main cantik, tapi pada saat ada bukaan, saya akan kejar KO. Saya melihat ada bukaan di perutnya dia terbuka, saya melakukan back kick, dan memang pada saat saya melakukan back kick, saya keluarkan sepenuh hati. Karena dia lagi menyerang saya, dia lagi posisi menyerang maju, saya keluarkan dengan sepenuh hati saya, dan saya memang berasa itu nancep. Bak! Pada saat saya disuruh ke pinggir, saya ke pinggir sambil saya ngelihat itu, sebenarnya saya sambil mikir, kalau dia masih bangun lagi, saya akan sikat rusuknya lagi. Karena itu tadi udah keras, jadi tinggal saya lanjutkan lagi. Ternyata tidak bangun. So, ya Tuhan baik. Maksudnya perjuangan saya selama ini dibayar, diberikan tunai hari ini.